Communication, parcours, français, 6e année, primaire, page 49. لغة التواصل، دورة اللغة الفرنسية، السنة السادسة من الابتدائية، الصفحة 49. Exercice d'évaluation soutien. تمارين تقييم الدعم. 1. Zone de la une. رقم 1. مجالات الصفحة الأولى. Je complète le plan ci-contre par أكمل الخطط المقابلة من خلال A. oreille ألف الأذن. B. بوندو باء العنوان الرئيسي. C. مانشيت جيم عنوان الجريدة. D. تريبون دال العنوان الكبير. E. sous-titre هاء العنوان الفرعي. F. ventre واو البطن. G. rez-de-chaussée ou pied de page. زاي الطابق الأرضي أو تديل الصفحة. H. cheval حاء الحصان. De lexique relative à la une. 2. معجم خاص بالصفحة الأولى. Je complète les phrases par colonne, chapeau, une, ours, manchette, titrail, légende. أكمل الجمل من خلال العمود الافتتاحية، الصفحة الأولى، معلومات الإصدار، عنوان الجريدة، مجموع العناوين، تعليق على الملصق. A. La une est la première page d'un journal. ألف الصفحة الأولى هي الصفحة الأولى لأي صحيفة. B. Le chapeau est un texte court qui précède un article en le résumant. باء
الافتتاحية نص قصير يسبق المقال بتلخيصه. C'est la manchette est le titre le plus large et le plus gros à la une d'un journal. جيم عنوان الجريدة هو أكبر عنوان رئيسي في الصحيفة. D. La colonne est la division verticale d'une page de journal. دال العمود هو التقسيم الرأسي لصفحة جريدة. E. La titraille est l'ensemble de surtitres, de titres, de sous-titres et d'intertitres. هاء مجموع العناوين هو مجموعة الترجمات والعناوين الفرعية والعناوين الداخلية. F. L'ours donne les informations pratiques sur la publication. واو يعطي معلومات الإصدار معلومات عملية عن النشر. G. La légende est un texte court qui accompagne une photo, un dessin. زاي تعليق على الملصق هو نص قصير مرفق بصورة أو رسم. rappel تذكير. Voici les principaux éléments de la une d'un journal. فيما يلي العناصر الرئيسية لعنوان صحيفة. رقم 1 bandeau gros titre. العنوان الرئيسي عنوان كبير. Numéro 2 oreille, un titre qui renvoie à une page intérieure ou une publicité. 2 آذان عنوان يشير إلى صفحة داخلية أو إعلان. Numéro 3 manchette. Le titre du journal, le prix, la date, le numéro. رقم 3 عنوان الجريدة، السعر، التاريخ، الرقم. Numéro 4 tribune, le gros titre. رقم 4 tribune العنوان الكبير. Numéro 5 sous-tribune,
un éditorial, un début d'article, une illustration. تحت المنتديات افتتاحية، بداية مقال، توضيح. Numéro 6. Ventre. Un art important. رقم 6. البطن مقال مهم. Pour exprimer un choix, on peut employer للتعبير عن الاختيار يمكننا استخدام je préfère أفضل j'aime mieux أنا أفضل j'aime bien mais je préfère أنا أحب لكني أفضل je préférerais أنا أفضل je choisis اخترت j'opte pour أنا اخترت je suis pour أنا مع j'ai le choix de لدي خيار il est préférable que de من الأفضل أن Numéro 6. Exprimer un choix. رقم 6. التعبير عن الاختيار. Je formule un énoncé qui correspond à la situation de communication indiquée. أقوم بصياغة بيان يتوافق مع حالة الاتصال المشار إليها. Situation de communication numéro 1. Un enfant choisit la télévision ou Internet. حالة الاتصال رقم 1. يختار الطفل التلفزيون أو الإنترنت. Énoncé. J'aime bien la télévision, mais je préfère Internet. بيان. أحب التلفاز ولكني أفضل الإنترنت. Situation de communication numéro 2. Une collégienne exprime sa préférence pour la lecture plutôt que le jeu. حالة الاتصال رقم 2. تعبر طالبة عن تفضيلها للقراءة بدلاً من اللعب. Énoncé. Je préfère la lecture au jeu. البيان.
أفضل القراءة على الألعاب. Situation de communication numéro 3. Un touriste parle de sa future destination pour les vacances. حالة الاتصال رقم 3. سائح يتحدث عن وجهة إجازته المستقبلية. Énoncé: je fais le choix d'aller à Paris. بيان: اخترت الذهاب إلى باريس. Situation de communication numéro 4. Un père de famille opte pour un moyen de transport plutôt que pour un autre. حالة الاتصال رقم 4. يختار الأب وسيلة نقل بدلاً من أخرى. Énoncé: j'opte pour le train pour voyager. البيان: أختار القطار للسفر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.